kweli ngasi hali safari zilo nongono letu wakali tende ajulu wenze jahili mjinga sobe ohadu saluli أرى زكري مراقب ولا جلالي أرسلت روض وهاتوك فيني أرى زكري مراقب ولا جلالي أرسلت روض وهاتوك فيني هدشر مآري غوزغوش ومجالي وصال للجوانب بكالي هتشير مآلي وزغوش ومجالي وصال للجوانب بكالي رشوة نسير موسى يا هآلي ربم نشيوني يا سمان رسولي اشرب نسيج موسى يا هادي ربم نشيوني يا سمان رسولي ربيبك شبك ويني قسي حالي سفر زيرو نغونو لجوا كالي يا ريتني أجلو وانزي جهيلي مجيغا سمع أوهدوز السلولي رلم زكري مرابي مولى جلالي رسل جرو ولوهاتو كفيلي رلم زكري مرابي مولى جلالي رسل جرو ولوهاتو كفيلي زحار ريهني سؤالي حلالي رششي باحتي ككاتي كبيلي زحار ريهني سؤالي حلالي رششي باحتي ككاتي كبيلي حديث قرآني هاري دو دليلي مبرني ومعنى وانوها كويلي حديث قرآن هاري لو دليلي مبرني ومعنى وانوها كويلي ربي بك شيبا كويلي قسي حالي سفري بيرونو نجو وكالي ريتني أجلو ومزي جهيلي مجيغا يسمع أوهدوز السلولي رلم زكري مرابي مولى جلالي رسل جرو ولوهاتو كفيلي رلم زكري مرابي مولى جلالي رسل جرو ولوهاتو كفيلي
kwezi galizi watukufu wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rimnika ni miadi harimwa ipaji ya hanyu mwikao nyihulunga nabi Front Commun des Forces Vives Comoriennes kujabanu ri hadisi dasi na wananyasi watukufu ikaunga mwajua ozi wajihiza hao ngarjohena na wataha ni makatu yanu yao rije riinde na ubirlia diskuru ikao Colonel Azali Assoumani haifanya leo iho Komori abongwe makatida yanu ayo karnaula ta wakati mwingi na tahe wananyasi wanu hamzima ili yaje yari wasuli wanu rije rifanye hadithi ya hatu yanu dasinao makati yanu ngamona uzi wajihi tukufu za huaruika wa rikubalia hujari rende na ufanya makalazuz ya he mahadisi mirongozi ikao Colonel Azali Assoumani haifanya iho Komori leo ngamonao mwananyasi mtukufu mheshimiwa Sayyid Mohamed Said Athmani ikaunga mrambu wao haila engagement ya harima mbwana yinu ngamonao mwananyasi Nail Abubakri ikao ngamrambu wao tena harima za mimbarizimu abongwe wangalizi watukufu wa Komori ngaramshukuru yao ni mwandukao msa makatianu mridungu hanzia za he direct yinu ili mjemjue ze rai za hatu lonizo harima kalima ikao Colonel Azali Assoumani haenda na yatekeleza kabla ya johenda na presenter sujet ngajo kufanya kawaida ya hatu ngajo nika invite watukufu wanu haina mzima yende na ulaulia wa Komori ikao lera yinu msa ngamdunga mwananyasi Said Mohamed Said Athmani ngawena mrongo kwezi ili ulaulie wa Komori kwezi naam mbeze tosaza hangu harma wanama wangu wanashwa hangu wataza hangu wazewa hangu ni mahalayu kaunga ngani wanashe wangu robonti juu rualo bonze amani na hususan na unono na kamgwa benze maisha mema inshallah. Marhaba menji mwanama Nail ngawana mrongo wajau ulaulie wa Komori ikawa makatanu wa hisangu alungao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ndani sanisa mrongo wangu kushali marhaba tujuru kukayatu harma zimbwana zini baka kila evenement rishinde recouvre nyese zurizi fikiro rengwe na zurizi kona harma yintiatu kushali mananya kama salala liznalahi Said Mohamed. Voilà. Et puis nous chez les marhaba na wao watu na video Hassan na watu na après bevu suswani ni nyese inti yatu amba inti yatu ina krizi ravani effectivement be inti yatu ina krizi ni watu wafungwa ikamba yando wasikoza fami monsieur Mohamed Ndala Sambi kusamba yefu sujet leo bena kovenzani yirungwe pour salami kwamba yani wafungwa injustement na hiyo kartujo wanafanya emission na kakarai rappeler rabuzi bora mwezi kueleza bravo monsieur Mohamed Larifu subo chez les maraba et puis maraba menji mwananyasi Nail peut-être ngawe hule ne micro swango jotengela karbumba swango joheza leji ili dunga waje wa hwishenro anilejili ka uja hule mbali swanga we hule swaka urongo hambari ngojo nae juste milieu manama Nail makati yangu manama chari représenté Anna tout à l'heure donc voilà ewa de wone saukaya nyondo kanga mdunga makati yanu vatijoba vanya confusion ngamdunga o harma ye page ya hanyu Front Commun des Forces Vives ikao ngamonao ye logo FCFVC, c'est-à-dire Front Commun des Forces Vives Comoriennes. Ino de page officielle ya he Front Commun riko diffuser mipango mbali na mbali ya hatu. Haizo wanama wangalizi watukufu. Rehati ukaya ina wakatirjo na zuhaba ngarjouja rimonani banu rizi hadisi da sinani. Haizo leo mfu mraru tarehe 21 ya mwezi wa Desemba mahawaziwi zili na 20. Colonel Azali Assoumani a voté wa Komori le 26 mai 2016. Il y a déjà rendu et mandat 5 ans après le 26 mai 2021. Yabole wo siku yinu ngendo yafanye sihu jana na mengo mitano na tano zabaki na Azali Assoumani utimizi e mandat ya halali ya nyikiwa 2016. Haizo rijokaya ya dunia ngeremao na unuwade wa COVID-19. Azali Assoumani harengeze mimbari leo
yarongoze wa le taifa la Komori ikao halirenge otage hajirinde masiho nani hawarongoza ha lugha ya Shizungu hawarongoza lugha ya Shikomoro hakawonesa enamna ya retireo ya leveo ze mesuri ikao zitilwa harmazen pia uhusu wanduwa wane na wade wa COVID-19 habanu ngarjohenda na uhuzisa na hadithi yasini wananyasi watukufwani zanongweka unu weshia azali ya hamba ngarjua uka azali asmani haninge nti ya Komori otage ngufanyo izo yanzao ngufanyo izo ajibi wao hal azali asmani ngu protéger le taifa la Komoro hal azali asmani ngu protéger wa Komoro hema hadithi ikawa ngarjua yafanya banu nane diskuri ikawa hifanya leo ngamdu urambua izo sisi raelewa ukaya do azali ya taha harimwa ema hadithi ya hayao aponga ngarjua ni saukaya kabla nikawa ni yasi ya mirongozi ngarjua ni saukaya azali asmani ngwambu ukaya rangu leo warungu wajujo fanya ze mashuhuri cha engo wajuzi fanyaje ngwambu rangu leo ze mesuri za rengwa za husu couvre-feu ngarjua levewa ngarjua andisa minuit hata 5h du matin quelles conséquences leo ngwa mukaya wajula mwenzengu njia Komori ngwa wajula tabishiwa zaidi rahani namna wakatabishiwa ili wajule kwa tina owade unu mekoma zongozo ngazujiri hunu wale na wanesa ukaya zelikoli ngajubua zeniveste ngajubua emisihiri ngajubua wa imma ezemezuri azamba haramaze nongozo pia hali ngajujwa azimkinishihe hali ngazna utazimkinishihe ye conséquences hindini eza barindini azali ya hamba ngulu autorize zanongozo pia hizo miongoni mweze nongor junjia harma ema tafiti ya hati asunanyasi ikao wahudhuria bana abongwe wanama Nail na Said Atman mjokaya mlauza heze ishtighala za kibinadamu mlauza mduge mbabizo kao do raisi ya hamba wanama Said Mohamed Said Atman tikatika hushia ya diskuru ya dictateur azali Asumani ikao insha Allahu babakishamizi mishashi na ye ulawa harmaye yezi yanongo hindini wazishia wastafidi wahonana na mradi wauleka wa Komori wajunda na mradi ya hema rongozi ikao rijua kwa kweli diskuri hahe ibaki harima ze mesuri ikao zirengewa wa Komori uhusu owade wa COVID-19 namna weshema hadisi yanu ngotire nongo hindini wakamsahau ujuze wa Komori walamwe wake hashiri izo naishia ani ngazendelea unehedi entsi hatuirumao hususan upande wahe isante unono ni upande wahe akiba ni uwadeum ani sishaukaya wendo wabudie mashuhudi na seremoni zikae wendo harmese plaji wende bese abawajipania oka sinara isimomo na oko ihanza ngoma haku abo bisaka ujudu mutsanane 31 igao le 31 décembre afikiri kabala mahane tsamba aka golden tulip bese bala bihe wakaurene badi donc bese shaizo na janzana dehin ukaya sishatse na sanction ku ka wabajore malamanda waju sanctionne wanruika waju fanyi mashuhuri kwa nabu respecte eze mesures za lazimu zikairekaza barriere zirekaza utongeza covid yo iti tire hau tirengengu ani julalika wandu wenji harma mahalika ukanoshundo wakeyi shande hedi lawiyo politique ngiyo aboba ukaya nunda watsahe namna ya ugoha imara ya mapesa comme d'habitude amjeshelea wakati naona journaliste nono yakau interroge mashadabi maraia il y a pas longtemps ya wambia ukaya yakau poser question par rapport aux mesures à Rengo à l'époque, comme nous avons dit 7500 ya amende, comme nous avons dit mas, ou wakahone sakaya, van wetabu uhezarali jana usiku. Ilo bela mashaka.
patuzemba jambo hule maski ya majana maidi ha majana mara cha eziriho zao eze maski hizo ramba zijya hamwe nkiri kawabwa zijye zifai wala watsona bahindu watsoneze ze nkira za shinda wahule ze maski hizo rijale mulukwa ze maski hizo karganikiwa wazirenge wazita harma farmasi ngwakuza donc yeze hamanda hiyo wafanya nungu hamanda hizo nga aminio ka iza washughulisa sindo unono waho wa Komoro zandani kando unono ngarigwao kado ngabi wafo wandu hau hamankia oxygene kakwatineze mwenye wa jiswanye leo ngabyoka kabati la pitali leo ngaridoka ngabo la pitali ku ilo nzuani la pitali ya wamjone shende zabala hombo la pitali yongiyo yabo waivuriza kwa tuzita donc amino kawanduanu inu de bahati si Komori dahi yokangamisha uka hamwe Afrika kijarema hakwe covid desenda zilafete ukaya ya uma scientifique ndo ajogro eleza izopia kartenez éléments pia yokabise il a continué on recourt par des ingi itongeza ukabise mara yangu immunize ne chloroquine wandwa ilama hana maha cha ngabwamba desende de climat chaque inti mesure ya kauri ono entuyo bakantwa yidi bande twa yidi akakurubia biona 2 milliers de personnes wa komonziani watino kata mzima hata mas onge wantindo wandu kauleo kujuko jawa wa shangaze hawa ani wa uneso kaya wafanya nungu ya miunjuza ya uvukishwa Komoro izo karjasiwa izo riraona kawa heni wakati inwezi ya kaya eni mahala ya utahari yani ngani wa itsa Naam, marhaba menji mwanama Asel Mohamed. Mwanama Nail, hustafiduje e makalima ya dictateur Azali Assoumani ya Yabaleo. Ndani sina nisija ntumbo mojaran. Kama Azali watu sidali. Azali a voté en 2016. Mandaya jusqu'au 26 mai 2021. Et puis harma discours aifanya leo mna kwenza mba sijuira wantu wenda harma collège électoral lema zayon sujua ni ore katso ifanya paka tole nguvu yani discours ya leo wamin surungo tomba hiyo c'est une poudre de perles pimpin surungo de Macron wala disi yani concrètement wa mwangalia discours ya usonamba asambia wantu mbari asto wantu harma mesure be asikre brigade ya hujo reprimer wantu wale hadisi na surveiller wantu wale hadisi na ikaka wasi respecter les mesures c'est à dire en même temps la police mkini wasi tolo harma zitungo za lazima wasifanye wa protéger population wa be ni siji rejoindre nazitu mwazo kwamba yani Azali yani ibutiahe c'est pas de protéger wa Komoro mana waeka paro hafili hana wa Komoro de ibutiahe de kuwa tole sampe satena zaidi harma discours yahe arungonchu nyengi afikiri yani avec beaucoup de monde zuzuri akola goaz entreprises de wala des associations de machin alors que wantwani harma covid kawasaidia tamashteko wala katoa ni masque gratuit amba ava wantwani amba wasaidie population watu maskini katoa ni moyen financier msrenga tu ka concret et Banque mondiale yo va 10 millions de dollars amba wasaidie covid yo 5 milliards de francs comoriens pesa zo watu takawazo na vanzangia wala hadisi wani waso komori sojoro ngomba kwelu mwezi ngwere venza mana jeri ikovidini kwelu ikereme wa Komori halu ya remazinti za salia tisamini amba yani leo tamkomoro moja tobaki parce que yani kavarengwa mesure tsoko yenti kawasi mtutsoko wonsamba asaidio de c'était des répressions pour vous donner un petit exemple Zouani même Tazimbuzi
za kurengwa za hedewa gendarmerie wala hadisi zahireo yani pour dire bah yani il dépouille la population et yani il n'est pas là pour apporter une protection à cette population là. Voilà. Et puis je veux juste rappeler quelque chose en bas. Azali lazimana fikiri c'est que leo wa Komori wengi wasifa harma bahari ya Maore. Effectivement mwenyatra yebo kiwa kwamba walokali zio bambao na hombo yani jeli akamtu kwamba yani asishughulishe na population yahe ya plazmani deja aenyese nyangu arenge manda parce que ouais avant nyangu 99 aenyese ambayani wantuani asangambio quand même awasove be yani sona ba ouais toujours nyangu aliovani asangambio tungo zangina na dictature na taharaki. Voilà. Sisi jona kama sinike fetu. Naam, rika huishia manyasi na maraba minji wangalizi wa Komori ngarjo henda na uonesa namna azali hamba ukaya ngutowo hokaya wandu wajue wadofanya yani ngu permette wandu wadofanya mashuhuri chana mwishie hizo ya hamba sainu. Ainsi nous désormais sont autorisés la célébration des mariages, les majlis ainsi que tous les autres événements festifs et les cérémonies religieuses dans le respect le plus strict des règles d'hygiène et des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port obligatoire des masques, le lavage des mains à l'entrée des lieux des festivités, la limitation maximale du brassage des participants, la prise de température à l'entrée. Wakomori, azalingu hadawando, azalingu rendo mbani malaba. Dobia mrujo kufanya mashughuli Komori. Zenongo zinu ya zi respect. Iyo ndo bahani boko wa Komori, geblo mjokaya azali ngwanzo ya autorize ze mashughuli zifanyishie ili utujue respect ze mesuri ya remwa ila manda ya bidi ya remwa ujokanza fanya mashughuli ya gize ezinajua giza inu azali ngutsaho ya tie le pato harimwa ezihai shei passage resto mainu nge illustre ukaya zendongo hizo kazi na ushinda zimkinishie na yonge nesa ukaya azali kajarenga hisi ya ukange bido ya protege wa Komori. Pourquoi? Les Comoriens ont besoin d'autoriser ma chouli. Non, car ils ont besoin d'autoriser ma chouli. D'autant plus que les mesures autorisées, car ils ont respecté. Il y a beau l'une ou l'autre, wanzo ma chouli zifanyishie. Ili ekonomia, c'est-à-dire ili wa Komori wa gize zinruzije, wa dedouane, wa live, l'économie qui est relancée, mais hunungu sacrifier wa Komori. Hunungu tsaho ya mbeba nutibulia mashughuli afanyishie sanga zo condition ngazo mlia demander autorisation préalable à la mairie mria uneseze mesures za kujo staize na ngozini dobejo kafanya mashughuli ya dore nga wando temperature wando wajo mjini ho ya mashughuli ya dobia wando we hosa amchoma bani anecdote kabla hamnikani mrongo uzane 90 waka wale wa kolera waka ufarapengazi kabisa basi mjini hatusema washili wakafanya mashughuli ya mwana ya sikao halamanga haja hakafanya mashughuli basi rikana komite ya hygiene ho mjini ho mide na kana itendea baada ya mji wa valide ukangujofanya mashughuli ri exige ukaya ngujofanya mashughuli shandeka harinika sio za maji deka gujo shida ya hule alkoli alkoli rijorumia richarmaze sio za maji neze sio za maji zitokula rimnika zemezirizo hazirespecte rijimisa hema fu ya mji yasima hena mdu akabuja mashughuli niho akauho somihono ngeye njia ho mjini yoti vécu mimi wami je sais qu'est-ce que c'est do via mdule utokafanya mashughuli harimwe Komori pia yekeze ndo hizo gujo existe si zifanya exceptionnellement e makati yao sha hizo ngazumraja lambe ukaya nono hizo leo haina mdu utokafanya ndo hizo Komori gujo shida existe yani tikaza wanama rione ukaya e passage no yo nge illustre o udhulma urumishi hao harimaze ndo ngozini ukaya azalika sina hisi ya ho wa Komori hunu henjeza ukaya gujobulia zelikoli rezantini reza juu. Est-ce que ngabajok baliwa misada zelikoli zowanikiwa ja wakati hindi azalia saidia el taifa la Komori. Nam yapo kwa hunu ngabra jema nama Mohamed Atmani ukaya Mohamed Said Mohamed ukaya hunu mdungu wana ukaya
kweli azali katina hisi ya protege wa Komoro ngena hisi ya utia riali harima ze kesi za hedaula yani mwanama ya kayanzishia bakaya azali ze kesi ngizo vidi ngena besoin zinjie mbahindu edingo hiya jorenga yedemi safarani ngo deja mwono juzi ala Guinea mahali samada ya nungo joendeza makalmendini banu mwanama Said Mohamed no miso na jwanza nenjeze nukaya uzele zando ya bosha izo ni shanga yao banu avant urenga mesure hamanda hizo joka yanza kaya ila comment dire voilà quand le comité scientifique va d'exprimer de manière que comité a kweli ani ilona matwabibu ikao waona nafasi haukanga si hapo dictature waambia nongo za kweli shati matwabibu ikao wakazi wa bunduki odingoni ukakamjamba hedi siranzao abo wambio hundo ni tambu hauni aja. Donc il aurait fallu rijue kaya ezo kweli homtsanganyiho wandu majana mai mararu hamade hedi handa dumwa yabo ngo sans risque uwade ulawa utongeza kautsi wansidu kabati risk utongeza hamade hedi wazanda wabulie dunia wadwanda kaharin ngabo mrujo kufanya mashuhudi joka kulorenga andu temperature ni sasa au joka kulia wandu mas au kawa tujoka nizo cha hedi yokaya ngara aminio kaya vanu encore une fois inu dasila rasanda labda ishidio harme daula shisashanga miziwa ankaya garjwa ka inu mahana ilo harma dhulma abonge pisinu namna utsahama pesa yanji harme daula unga mona ukaya mwisha feria he sonelek ni aho mwenje aringona détient 1,4 milliard donc ngarjwa daula hedi dio kaya aboni mahalanga botru bise haida hedi daula ndesiwao za washughulisa ndizo za utsaha heni manya watie mapesa harmente daula cha etabu fedha vanizo ndizolanda vane tabu lokaleo imaranye kwa ware malamanda ngarjo kama pesa yao kanaka ufaidishe marangi ama hawya hule mask hawya hule dadao hawya keze la pitani chama pesa jukanda maboshoni ya wangu iyo hamande ya feri ya hekenet ima fonctionnaire bank arengwa watsinzwa wa boha mshahara wa hao ili waje wa isadie cycloniare metsi garjoka mapesa abo ma fonctionnaire wajimigi warenga wafanyezo wakaanza donc inu yani mazoea ikaunga ritoka ngonayo garjoka kama guhamini mavamana hamada yano ikawa jihansi au milikishensi nemenensi yatiro haruma ipiso watso mro wambaka na ushangaza wandu yezi ushangaza wandu na ufunga wandu bure na uwa wandu bure yenda boko wanua naja mikao wajaban au dhulumu wako na subutiri sana. Marahaba menji mwanyasi Said Mohamed ngarendo na mfanya ti hali yabo dakika mengumira ruranguranisa mpango unu ngarishukura nywanduka unganywenji kabisa ngamando na hudunga na nakwenda hutangaza ili wandu washinde wa udunge abongwe hamadi na ramtina harmaye message zungulia ovonti FCFVC Front Commun des Forces Vives Comoriennes inde page kaunga mdunga mpango watu mpango kaunga rendo na ulauza alione kangabo faida ya roha harima diskuru ya Colonel Azali Asmani leo uhusu mpunguzo ze mezuri za rengwa ili wanwaji proteze ne COVID-19 hunu ngaside mwana si Said Mohamed Said Athman nani mwana si Nail Abubakar bakati yanu ngarna wakati ngarimla hawani ukaya mwana si Said Mohamed harilaha ukaya
gujo roha kabla ya ho mwisho wa mpango esheleye eka mjabanu albaki ala vili kamja mpasa banu daina si ngaruno sabiki ze shukra za hatu kabla ya ujoka urilaha harama mpango mwana mana hili le swala ndalinu wilo hunu kabla najamu rongo ngamjone sokaya tidungu baada dictateur azali asumani yatimize diskuru hahe mjo wala wawari ya wahahe wala wafarizi wahahe wakupara wajewa wahuze makalima ya rongowa basi ngamu ya kabagusiwa bo para docteur fikirima la docteur Fazul aringi harma ya comité scientifique hauzi sokaya banu ngam amini oka kweli ngam mjo kafanya mashughuli ya doula maski yeni kawandu hii hajibu na mwone namna diaspora wa warendwa uvashale haba ewe kamtu mjo kawa wakofanya zima shughuli de diaspora ngam mlavioni hena mjo kafanya mashughuli ngujo hulaze masker manga bahingu jo zifanya couleur yazo mbali ya balie ili aje jifahari kama shughuli yangu wa kahopia na mraka na maski ya rouge maski ya bleu maski ya kadana wese kaya kajahunda ngongoza hamba za rasulu wa komori tono kaya o manga ekango ajo afanye zima shughuli ngwajo roze masker nguiho donc kamati garanti yambo karinga jo huzwa mu pharmacie kamati garanti ya ukaya wa rugwa jo saidilwa cha o mangango ajo roze mask waje wanike wana yani tikadamu nese ukaya waongo ambao waone ba scientifique wa mukaya kamati problem mashughuli ga jo virando bawa mangango ajo renga za disposition mwanama anail harmaye matalazo jo manyasi silmame ya haba yabo ngojo complete je mwanama yo yani kutunzo ingizo zorungwa toujours amba yani ini lazimani sensibiliser de wakumo maza wasijua kwamba serikali ya Uganda lazimani iziwa justement au docteur Fazul Waiwai arongomba wana pièces matérielles notamment wana stock ya 500,000 masques ambazo wasbalia zo wasisbalia tasvile dati mantin kawasrenga wava watu kwamba yani kawatu shinda wanunua masques ojomba i niveau de vie ya mwana wa Shikomori na rongwedo wafanyo hazi c'est environ 20 à 25,000 c'est beaucoup wale hadisi imagine mtu kwamba yani ataha anunue shahula ataha alivie mwana l'école ataha alive mata ataha alive maji ataha fanye pia strongo asaja anunue na maske wale hadisi donc wami ni sona bayani raharma serikali ya Uganda wakati ndo unu weru wafeta mba ike lazima ni yani unu wakati ya lazima ni kamba watu watsanganyihe watu wasaidiana ike lazima ni serikali isaidie watu watiti encore une fois sona bayani wani watu kwamba wasishughulishana na maraia wao wale hadisi harmazi nchongo zonsi pia wavola misanda ya la bushini wavola misanda ya mashinwa wavola misanda ya Banque Mondiale wavola misanda hiyo pia karsia ona wakomori kawasia ona leo wajambari wasto wakomori harma mesure ikomba yani za restriction waja wasikre na brigade ya réprehension waimofanya mariage wale hadisi en fonction ya nombre ya watu ikomba yani wasija harma mariage lazimani watu wa fournisseur wa masque ça veut dire que leo neka samahani nadhani wanese ukaya zinundrabo zinongo watu wahaba leo kama kufanya mashughuli Komori mruju wa shesabu shahu watu jahar medine me shesabu shahu wako jomjini isho kutumetrize ya mashughuli ina mrozo jema shughuli ya uja même hata inombro ikovumbula ukando wale har medine wekushidi wa assure ukango jola kana 100 personnes au 200 personnes har medine yani mrungu ona hama ino namna ya excusez-moi peut-être ya uonesa ule mavuto mana walonu encore une fois mwanama na hili basi yudenye somba yani ils sont en train de yani si wasangazana wakomoro waswateza shir na waangalia de travers parce que imaginez par exemple mtu afanye mariage a invité watu 100 waide lazima anunue hizi masque aji afanye de telle sorte kama watu pia wapare masque vuja 200 personnes vavo lazimani brigade de répression maana brigade de répression hiyo ici charge wanajona maulama ou na manotable na watu pia yani tout le monde va jouer le jeu lazimani brigade hiyo IGG contrôler ya IGG contrôler amba yani il y a une centaine de personnes de plus vavo haya lazimani watezi pesa
il faut se rendre compte azali Léo en vérité au niveau international zi financement zile akovolazo kasivolazo tena lo kasina marge de manœuvre nyingi yo kamba yani apare pesa za hutsaba za leo aja asijo étranglé de wakomori kamba yani déjà kashinda wava maisha wale hadisi nyangu 2099 il va faire presque 15 ans 16 ans il y a mandat ici je vois 12 ans à peu près wale hadisi harma 12 ans kashinda va wakomori maisha niveau de vie bakidoyo toujours c'est de pauvreté wale hadisi ya ndu pauvre a joie to les satsina na pesa combien kasi nazo donc wami toujours nisba ki har mo sensibilité ba islas moni har ma zintu go pia joie ba yani madhalim que islas mon rafa nafas que islas moni accord de crédibilité tsokoyens wa jouer amba wakati wa ukomo wakati wa hukamba yani wafanye alternance yija wale hadisi na alternance hiyo de tournante ya 2021 wale hadisi ivole mwana mzuani ajue ayendese sababu c'est le hadisi be si joue toujours on il discourir heni c'est une poudre aux yeux yani c'est pour venir encore dire aux Comoriens je vous défie c'est pour venir encore dire yani si j'ai joni mrenge moi je te ko mun farao ne si joue aux Comoriens c'est pia wengi mwao notamment ma jeune kawasna hazi na yule mfungo itsahau na ma jeune katso jua kila sawahi wahisiko wahizwa gendarmerie wahibugulwa na hufanyulwa ntungo za peu parce que yani kawachia masque basi nika kawachia masque parce que kasina pesa parce que wao wa sensibiliser quand même c'est leur santé kasina pesa utafanya tu wale hadisi na nyumvu lazima hizo saidia maraia ni kama sifanya donc voilà yodi tungo tushindo ni rungu. Naam, marabana nji makatiano kama tunaonikai mwanama Said Mohamed Sedatman sûrement ya ndena ujitekeleza kabla ya uju mruhusu ya rilahe mwanama Said Mohamed ya uju hambaje kabla ya ujuenda na urilaha kwezi mtukufu. Naam, mwanama na ila mgomuhono emirongo ya ndabo wakoni dunga haku manama dali sandi we uzijua mi mwana mkomori wa diaspora engagé ikao njahea harma parti shamisi da wabuzamba ukaya de parti ya hangu dowe mawa hensi ya hangu abonge mi hwanda izo nishikirio jana tsirongoa amshukurio wandu wengi wa nidunga tsikatsi morongoa mi amfikirukaya diskuru ya he mhuwa heda leo urumo ngam aminukaya diskuru yenu ilazimu heni wakati wana wakomori watanabahi hususan de mashababi waelewe ukaya ensi injia harma hatwari na uzira ngasi harma diktator ngasi harma madhoma na ikao kwa tudunga nzia ikao yonts kabati nzia ikao wa itungao ilona uso ilo ka nzia kishari kwati emanari wani yao dawla ya haki dukaya ani wake inu harmade ulaha ki fasirabo wana hindu shambo principe de l'égalité ani fasirabo eze acte zirumilone administration e katsambandi administration yonde sirkali les fonctions publiques noa jumao les ministères les arrêtés ministériels les décrets présidentiels ces actes d'administration, ces actes législateurs, les lois hypothétiques, les lois ISO, un principe de qualité, ils ont assisté charia, les charia zéro du mal, à savoir, les charia ikao zéro na valeur constitutionnelle, ou et constitution yo, ou et les institutions du mal,
za watunda ama les cours constitutionnels mathala dahi harmatsi hatu izo pia kaziti kasi hamamado amana ikao limana rimwambia unikaya manana havumbo historia ya 2021 tournante 2021 garmambia unikaya leo kwa bwana Komoro na mwele wanonzi leo rejezi wa harma ubedero shau bedero mungona wandu ikao soi-disant wa Komori wa urumi yao sheze ni wengeza hao ni zitwabia za hao ni zitendwa za hao ngizo hama juzi wakamkolo deo wa Komori mabamrendo wa watwana na yuke na humkinishia ani izoraona wazaza hatu wanashwa hatu wazifanya jano huda janana wakaurekla ni ukangwanzo maji wanzo mwenge izo act ikao ngari shukuri yao ramwambia ni mashabadi wengi wa Komori nyido wengi maudu ya Komori hanu nsi shindwa ni mrumshe nyide malazimu nyinyi wanaume mke hawinji mhimili wazaza hanu wa manifesteo nwana shwahanu no wahede udaya hakiraona shomoni wafungwa juu wafungwa entu wafungwa inu mezi wakawafungwa wabiwa hambana waigwana wapuliliwa wareje duzi wakahambezi tsohenda ngar aminio kaya ngamrongozeo mashababi wa Komori nwabukaya ngar aminio kaya kabatsi mrujolo honze yaje ya kombo ensinu mahala wasu kabati mrujo jamnikeni unafasia ikakamtsuta kabati mrujo jamnikeni uranya wahan ikamuvuriza ani kizungu raia citoyen wamrulo na devoir halafu ubontidu hatu ikla uzanda ngasina droit ngasina devoir ngaribiva gartia mapesa hametaula ra import a taxe na sasa sha imavo mana watandensi ngojuma urenge mapesa hemaraia wekimilikisha inde mana leo lona nsikao kabati unono kabati msomo anini tuna mbahindo poshoni au tuna wandu wajishindao kana usoma mawu abo wengi wadhuni hao kabati unono kabati msomo eni tuna mbahindo mawu kana ujohenda la pitali ya kimnono haungu joangamia bure hauka katina ula mnariali washinda yangaliwa ani garmambiao ni wana wa Komori mwelewo kaya zinu wakati wa hali zikaya wakala pitali tukeze zizaka kabaja kama vama kufanya watuka joma ufanya njema sha nitiwa wazamba kaya waka mfano wa daula fasirabo hindi hale manaka ujwende dikoli yesona hale manaka ujwa henda la pitali yangali hale waka enseignement public waka santé publique mzioni tukabo wanruwa kaharuma wanruwa jaka haruma problem kamdo angali wakatahima mercenaire nafadani abo waka dictature izo kweli shaba ne dictature ya wanu inu ya Peru hauka ketsina idadi yao hata ketsina ani eze anezorizivu bwao rimambia oni waka la pitali wanraka ndale koli eke waka zero waka ikriso shangar mambia ni kabu wakati mrua jina harume Afrika pia waka ze parti unique ngar mambia wakati mrua jina waka eze nsem faranta haka kontrole haku eze ancien colonisateur donc wakati mrua jina donc ngar mambia nukaya na mwelewe kaya hali ngabo ize periodizo ngabo nduwa hafa hawani dia unafasia waulwa wani manesene watu hawa wana wakatali swalihi ngabo nduwa fuma hawani ya unafasia na mzijueni wanduwanu wanzuari dalio kaya
harumwa wakati kao warirejese mahamongo mi san pingoni anirike hamando wakati hame Afrika pia wakaitiso yezizaka na itiso na parti unique donc inde mahala azali yaridadia nonroahe gamjoka ya oihaka wasudi vanu habana mashaka mitila wa uzamba abonge hasindi haku wasudi vanu weyamfunga rais Sambi wende yamsaidia harma evoti chaka ya joparu wasudi vanu leongo mbivozini abonge na moja wakaya huja zinuya fanye pia ya dalili sharia handabu referendum ifanyiwa hegwanzima election présidentielle ifanyiwa hagwanzima leonga moneka igwanzima inu injeni mahala pia ngio mfano mal député gwanzima wadesinyewa emamera gwanzima wadesinyewa Naam. Wanropia mavoka gwanzima leo wadoka batonye mzima dahate mavoka leo owizi ujiri o mahakama na mwangale mbali madarati chambre de commerce Naam, mwanama Said Mohamed. Naam. Mwanama Said Mohamed. Naam. Mwanama Said Mohamed. Tikubulia hutalazuzu mbavi harima situation générale ya he dictaturinu me hunu kabla ya ujo uruhusu urilahe ngombe wa Komori wanatenda lowendini harima dictator ali wajua omgala azali anjo wakazize harima ezeno ngoye hamba banu leo ani hujo nasui wa Komorije wajokaya banu hawakazi mgala chaizo ndabo katsuwania onono hao wajokaya banu ngutsaho mapesa onono hao wando wajoja hafadhi chatilizo azali ambao haukaya izo ambao tilizo yarendao au izo ambao nizo yarendao tofauti ujo nasui wa Komori ndeni harima mgala azali ya wakazi banu na mfanyize mashughuli ya pa problem shanga tumfanya na ngujo kazi ngo hizo kazi na mkinshia ujeleza wa Komori ndeni wajokaya azali kawanzana azali ngo kazi ngala harima zeno ngo yabazi nokozi kabla ya ujele na lahana kozi. Ewa, zingambi wa Komori lokaya namfahamu mjifikirie okanga mjua nsi hedi ngamjoka ya hamande hidira zambo mandoni ukaya eka sinde izomguya isia kusudi ye continent africain ukaitsire mwahakune COVID-19 hususan nsi hamande ya haki garamba ukabise ma scientifique wambao de mana manga huno warumie le dala ulahi chloroquine esengyo zingi hamwezungo za avoka tsoma byanu kam mtsigi protege mrati trier ila maski ya fahamu na mfahamu changara mboko kangabo nongozi ndisi tsongeza ukao kujare mahaku wensi hatu shayo tsukaya diezi ndio wafanya ukaya hajiti hadi ya Yesu manana na igazele zabana misanja mijija avumbu wapi Banque mondiale, Union européenne, Commission de l'océan Indien. Si par les avamuka wa parobe a déjà 200 000 euros, watinama pesa sa comme tu vas dire avec. Misanja yo bo Komori comme des Parisa. Ha zilam jwao he zedulma. Ha comme tende loani wandukao watongo kawa jimiri. Shabanga hizo ndio mwambiani kana mwelewe zinzambo vanukaya vanu unafasia mambo mnikiwa mwende mafanyi mashuhudi uti unafasia zahandani hapa unga mtu yao wanondo wanzote zero hauzahanyu haruma khatwali izabidi ikaweka mluka jaji katsine mwenye ya ujiproteje hedi ya lazimu iyo dunia inji haya ngavojoka ngambishauka ngwambuka waluhunu wende wafanyi mashuhudi abo garunda kwa lohu majuka huja kabatu joka mwade ya dalu wadi cha garmambio nika vigilance na ika na mfahamu haku mwele watsena ukaya ngamwendo mwabo hama pesa au kaya shonde sitaho ka heni mru tujope mas yare malamanda yabo hama pesa au kaya zindi zonanda insi hedi mwa wasuliban ni wa Komori ukaya wanduanu wanzo sihatu riwatike maraiya sha amfikirka yonde hedi wa isawarende nti wamrende ni mlobo nsiju wa twana daike de manani ni shemeza heni wakati nanda kaya
na meshelendo izebeji mshangama na zite zinji izabdala agwa na zite zinji wanashwa hatu mwao na wajuha shomoni ni wakajano huda janani na hii na wake wengi na mke nyima shadadi mwele wedingo ukaya kamna mjokana madhaman ikao wa ujuma mdhulmuni mfikirukanga mjoshinda mau mkena maisha ika mbatse mihono mkansi wakati kaoga mjuma mbiano kinizirano yote urendambi ikamru haja yake na maji yote urendambi ikamru haja yake na mwenje yote urendambi ikamru haja ikaya maudu yani kwa hazi waje mainvestisseur au waje wa créer emploi yo haki ya hanyu bo mashadadi ukaya leo wake dawla ya haki na ukaya hususan siono raya ya Komori ya kaurongwa harma video ulona maarifa welewando ambakala netabu ya hensinu dai kiaba ha ridwanzari mrato fanya ya kre zana fanyi hazi za utongeza mrate wa sahazini mba entreprise sha izenongizo hauziro haku ukaya ondroa d'identifier mahala pia ni rangula diwani rangu kabati ndongo isaidi yao wake initiative ya ukaya wakreelwa hazi wakreelwa entreprise abongenga mabiyanu kese mangizo zingi na hautimizi ngabo journaliste libani ya paro zamba anda ukaya on ne libère pas un peuple mais il se libère ani kabati nsikao ulu diawando wa toa wa ikombo wa itotindo wenyensi abongenga ngara aminio karna la wazamba kaya singa sihule kwedi sha ngara aminio kaya watende walazimu wajuhe wa manifeste dualo vonsidu sindualo hulena sisi izorifanyao ika umeshiliani emauliani ukahunu nitsila wazanda hunu redio kabati mrudo na tona mbamwenje alhamdulillah amba maji hawe kamade akakenda angadi wara maskini ra hata tona hazi haukaha wahaya izi hazi kabati nsika itoshleta wanaja mpia harmwensi hazi sha ya latse hazi mushilo hasaidiwa abongena mwele ukaya zinupia ni omarania wa Komori lazima mzitahe ukaya wadongo ureme diaspora na mwele ukaya ya misensi hatu di diaspora sidaula diaspora mtango hao de fedha yo nyingi hane fedha heja ni fedha hiyo yondo saidia watambi hao abonge diaspora uo uonde anzensi ya haku shaka na ushindena nongwatu zifanya danda tapare atanzia alekeza aratale kodi afanya isho kana ujuha wajuhe pia wajambe tena ngasomo mzianirja izi haki za hao izongizo hunu en realite daike izilo ihozo za hao tena auka efedha wa ibe hao yonge do hadmejabule diaspora izonga zijua pia eni po conteneri efedha ngedo hadme diaspora eni ulona gari uende sokomori efedha ngedao hadme ejabula izo pia izo ndizo na kanzani kazevano na mshukuriani voilà katsamba kamsa honduri si dépasse katsamba mjoba ki 30 minutes ja oui manama komanza haku donc kanzani nikevano ni sedi harma émissionnaire Tidjiliwa na Julana na manama na on aura l'occasion ya hadisi plus tard inshallah taala abamu mdahoni nyotsi amdahua Komori na mkehashiri msikiri na mhime na mjuhe mjaize haki za hanyu da yonde heli ya lazimu ikama nzoma udurkenatsi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji Mwanyasi
Sayyid Mohamed Atmani harambi ya ukaya ngujobakisha owinji dakika mengo miraru ndaina siwa ima hafanya preske ilera shakamili ndaina si habanu rede na humlaha ngari ndo ratsahe ilera shakamili ranguranisa ema hadisi ya hatuan ngari mshukria wenye wakomori kao ngani wenji ema katiano ikao ngamridunga una inga ni wenji mwendone utangaza ompango hatu ikao ngari shele zizao rilalika imwananyasi Nail Abubakar nene mwananyasi Sayyid Mohamed Sayyid Atmani huja rilauze rione harimaze nongo azali asmani yambia wakomori leo eza faida ndazi eza hasara ndazi abungore nina ngonesa harima shailera rafanya mahadithi ya wonesa ukaya zenongo ya haba mdu ndo angalia ngujihubilio nguhubio ya makesi ya hedaula ya njeriali mekatuhubia ya protege wakomori hunu ngarinjao emakatiano rika karjaka rapanga ukanga jorenga numero telefoni rika fikiri nga joa hirizi renge wa ima telefoni rafanya kadur jeje rumie karjashinda ra wafikishando kangejurumishia demana ratsuka republie abongwe karna wahi rengeze telefoni hamana bako si hanzo rengaze telefoni humisoni mpango abongwe sibakishada kancha shiba ndamine mwana ma na iliri jadidishe ya mahadisi ikawdura ni sama ndani mwana si Said Mohamed ikawende na urilaha abongwe hunu mwana ma na ili kamru hendo angalia franchement mrungu hundo kaya wakomori zokweli wakomori uhanza amani wakomori uhanza welevu me zirongo zahusu unono wa wakomori mrungu hurokaya wahisawele wa ukaya ya serikali ya Colonel Azali Asmani tindejo wahifadhi harima unono haukaya hindi wade uno wakati wandisa wakati abidi abaze frontiere kajabaya haja wade uno wakati wandisa haja habangura ngo zemezuri zinu shay serikali kwa jaka ustahize mezuri zinu hata haba ha serikali kwa ustahize mezuri zinu shahunu huzamando haja baha hamba wakomorika na mdofanya ima shughuli ene mna mwanzao shaharudi hafanya polisi ya ureprime wakomori ekangwa nzofanya zema shughuli hizo iyo tukayaelewa hafadhi au kengine wa hafadhi mashughuli yanu kajaka oblige ya permete harimo hawanziro iliyo kajaka bidi mashughuli ya permetewa ebanu mkomori kujokufaika kaja bafanya mashughuli mrungo nokaya izokweli katutsa haya protege wa komori ngutsaho ya tiema pesa harima ya daula haswatan lezelamanda wandu wajoka mdorema wa komori kabati mjoka kufanya mashughuli ujoshida ya stay ze mezuri za vumbulo batu kabati besho raisi waye engehelo azaka zomharuma kadedo shida ya stay ze mezuri ya zivumbwa bantu yabo ngono kahindi ngani wabulio ni okagwado jibani mikati wabuli waliofanya ze mashughuli shaderieri na mwangalia mndu kujoka ole garuhusa haina meri ndojoka fixe mba hindu mdojoka oliva garuhusa wafanya mashughuli ekawa nego fanya mashughuli kujasta hize mezuri wasinyo homeri ukango joziste gojo jaure malamanda gorema goto autoriza go libo ya autorisation nda wafanya mashughuli gorema lamanda ekakujasta hize ngo wazanzi habala yabo serikali ngo hurao embabiyorano riro heyabo abaha wanugo jo komandeze conteneri wanugo jo komande hizo na hizo pesa yao ya njie harima serikali hizo ndizo Azali Asmani ya sahabu wa komori shakatu tsaha ya mhifadhini engegu tsaha ya hifadhi wa komori hajokaya hatoa ze maski za haja komori hanikema maskini hajokaya mali ya haja komori haitoa ilia saidie wa komori wajihafadhi hunu au contraire hamremeni la manda ekamuka ja porte maski hamremeni la manda ekamuka ja respecte ya couvre-feu yabo mwele wakaya Azali katu tsaha ya protéger komori Azali ngutsaho ya tiema pesa harima daula mwanama na gojojeza makalma hindini harima zenongo ikaudu Colonel Azali Asmani ya zaba leo hauhadaya wa komori nane politiki ya hahe jimla ya uonesa ukaya oiti mwanadamu aminifu waimruboko ya irenga miadi yake tekeleza naam tuandisa madisemu harma ifrazi ya hiso irenga yani Azali irenga hadi wake tekeleza par contre harma habari invani udhulumu weishindo renga hadinfu wala hadisi yani weisho hada wa komori arungomba nsifanya wekafanya be harmo dhulumu weishindo fanya wamisamina mba yani mana we mwangalia zi mesures zahe zino wemos decortiquer kusona tana chongo yenye samba watu wavolwa liberté yani amba watu watolwa mesure be au contraire kusona mba yani asrongo mambuliwa be en fait quand kabuliwa nana we mwangalia juste après zo sanctions exigées de tomber un pesa watu kozote na gani de wasi diaspora si je fais chamba diaspora ou doit investir sur hangu yani imwatie ya budget ya komo
aux alentours de 27 à 30 milliards de francs comoriens. Et les diaspora doivent venir. Diaspora ou assurer primeiro, ou mover as conteneurs. Diaspora ou assurer primeiro. Maintenant, ils contrôlent au ministre de la Santé et on par la suite. Yani, enfin, ils seront dans la diaspora parce que yani, wajin parce que les avions bien accolés à des diaspora. Mais ouais, moi, on fait un test, même si on fait un test français. Mais question je dis ça, parce que pourquoi comme ça, les tests zini, on fait un Komori, ou le hadisi, mangalia, ou comme yani, parce que ces chiffres zini, effectivement, n'arrivent immédiatement, ou l'homme Komori kawasi kwa na Covid, parce que aussi il n'y a pas eu beaucoup de tests qui ont été effectués massivement. Donc au kamba warengi wajafanya watu kamba wafanya kama test kama rengi mwafanyia des populations majomba est-ce que population c'est vrai guérissent ou pas azali ouais airongo à Moeli il y a eu des cas qui se sont déclenchés ça c'est le hadithasi pourquoi vous faites pas des tests massifs à Moeli mangaliamba est-ce que le hadith wa de unu sranda au ka sranda non yani testizo zisini soit des diaspora yemo shukaho parce que watuja wajawambilomba bom renge bie muja hunu be lazimani muje mjomu ufanyie tundu kadha mtoetse na pesa wa dekuraje wale kwamba yani wasaidia maraia hii kwamba yani serikali kawashinda wasaidia sababu sio hadisi donc wami idiskuria azalilo wam kayaneton pour moi c'est vraiment un non événement sababu sio hadisi d'ailleurs, comme je l'ai dit, on a connu si j'ai rambie, soit m'a démissionné, parce que je pense à eu des étapes ya baki, ou soit rambie si je convoqué le collège électoral. Mais personnellement, voilà, wami ici je vois tout le monde so ni rongo kasi de ukamba yani wakomona muji préparé mafushiani nyangu wanyu ndio ndani na wanyu ndio mwenzeko. Maraba menji mwanyasi inaid maraba menji wangalizi watukufu ikaunga wenji imakatiano ngajana mtsahaze commentaire zahanyu ikangar jozi Paris arizi hezeban amjuri samia ukaya karjakara ishilea ubita ze commentaire zahanyu duwene saukaya banu hojabanu rikomate diskuru ya dictateur Azali Assoumani kuroti ukaya nganeno na ushukuria izo ikawo ndo ya hamba au yarendao ya Komoro shahu ndo ukozewa no wa Komoro ino suite logique ya ukaya rijali jeuzi sekaya eula mwanadamu yarenge Komoro hatumateka hai ngambarongo ikawo ngwendo yafanyile irumbi wakatenga uzima wa Komoro rijali hundu zero Azali harmo diskuru ya hae kajao nesa ukaya ngufanyilio Komoro irumbi hunu redena wonesa ukaya ila repression ila corruption ya ufanyili wa Komoro ya ukaya ya rengwa mapesa asibabu ndo wade unu akozi ya wade unu ili ya serikali wache mapesa ngai continue kajaka na obligation ngamrudini rejeze na ngam insiste Azali kajaka na obligation ya uleve et restriction ya heze mashughuli wafanya pression ya hema notable walo karibu naye wamabia ukaya ngiabidio e mashughuli ya relasewa Henry ngabo mashughuli kaunga fanyiwao no katsuti ambaye ndo aramwe serikali ngabo miji kaunga fanyi mashughuli kwa tulima mbahindu armaze meri donc pression inuila ya harmaze meri pression inuila ya harmaze notabilité ya ukangajo mashughuli ya officializewa rido jwara hinda mashughulini ilire hunda emikatio ya hatu halafu serikali wao nokaya oui yoyo timbi pour lever les restrictions hizo chakunu gebido wa hunda na mwone mjongo fanyu region ya washili yo miji kumena na miranda hena mjiabu ekawa ndengo wafanya mashughuli yena mjiabu ekaga wanzu waili wararu wanzu wafanya mashughuli ezo ralinga mjini ho wajutowa ezo ralinga wajochara memeri yemeri wewe hale jeshi lijanga likontroleo au wandu hazi wajanga kontroleo zemezuri ka just hilo ngam imagine wewe mapesa ikao wa Komoro ngwelo warengwa leo ngwelo wapula ze foro gaizo leo nombru ya juu yafanye mashughuli hahe wa Komoro Azali kajaka mfanyiliani irumbi Azali hakauhozwa nezi ya hahe Azali wanzo ya tiema pesa harma serikali yabo haina nzia ya ubira gujovira iyo nemana ya kauja yatowe ze mezuri za ukaya ze mashughuli zidofanyiwa ngwanzo wanzo hagiza hawinji ngwanzo wamanga wajo henda hawinji ngwanzo ze teste zifanywa hawinji usomwe diaspora ya mapesa jonjia ngwanzo wa Komori walibe mapesa menji ili wafanye ze mashughuli et surtout wakekwa shili wasteize mezuri ya zivu mwabalu warema zelamanda yabo izo pia
hizo zisabu za kukaya serikali doa encore une fois wajitajirise hasbabu hamaskitifu do wade uremao e dunia do wade uremao Komori maana ili hazone sababu kaya yenge kweli wanwangu wazo hifadhi unono wa Komori zabari nize teste zinu e kama benuha kanzima bahanu wato teste massif justement parce que ou esha wasuhulisha tikaya wa protéger Komori abongwe hunu ngarjo henda na continue e mahadisi ya hatu mwanama naib ngabo paraleli boko haina wakati yotofanyiwa o walio Komori no walio bonze haswatan do walio Komori no walio Faransa kuno mndungu toshiati hali yabo o ngabo wanrikao ngwajo kubaluka kweli ngebidio mrende endelea afanye mashughuli eske ngawe na conseil ya ukaya unashihi wanwa he diaspora mndu asikubali ndio afanye mashughuli ya periodinu mndu ya jireserve hata wakati wale unujula la haku ya hunu samahani yehunu hujona suhije ya diaspora wajoka hanzabaha egwagwagwa wajuhe wamengo ndio wafanye mashughuli ni namne kamndungu onokaya yensi irengo mateka yensi ketina wandu wafanyiliao wa Komori rumbi shangio na wandu wajihubiao ndio nasoha wajwani ka harmaye eleve ya vumbulo yin yo nam de toute façon par rapport à Covid moi je promets suffit qu'il aba yosdi tuzi video twalio Faransa bushini au vota taendeza Komori ambassadeur mana nekas shinda shi Faransa tushinda shi Komori wale hadisi je pense amba kila mtu atashuke Komori na shuke wale hadisi wala si asizie na shuke massivement Komori na karta rafanye harusi na karta kila tungo tsaraifanye shuke zatu mtijo watu si jizivili na tungo tsoko yonsi wale hadisi concernant ziharusi effectivement watu toujours washuke wanafanya harusi wale wadisi effectivement watu renge conscience amba wa yini en fait je pense amba watu pia wasi ijua gravité ya wale wadisi yani on n'est pas là pour dire amba msiji protéger on a muti protéger watu na washuke wafanye harusi watu na waji sécuriser watu yes masque wafanye zi geste de barrière en fonction na zitongo halozio be serikali isijeje ya saha ambayani isaha dhulumu de maraya wala hadisi yani problematiki ya devavu ambayani serikali olioka ambayani ya kompanye ya maraya isija mbaitse jo dhulumu maraya maana leo harmai wado don halini usona zinzi za shuje ni pia ambayani wao zindio zao wasindambio zi entreprise yani watu kombayani wasifanya zihazi wale hadisi ambaka wasifanya hazi za serikali wao wa protéger wale hadisi wasindambio watu watiti wa protéger wasindambio za association zi protéger wasindambio kila mtu kombayani afeblo serikali ndio imsaidie yule yetu ririndilio serikali maana azalia hensi serikali ce sont des tsana rumie terme ya uvoyu bese jinsi serikali wale wadisi yule yetongo maraia wa walindilia de l'État ambaye je essayer lo si je as mesures entreprises za Komori par exemple au volant wale wadisi amba wasai doantini si joue leo wale wadisi parce que même tawaye akoro ngo vale amba mutini personnel les jeunes ma jeune, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié, les corps enseignants, les corps enseignants, voilà les étudiants, voilà qu'est-ce qu'ils ont bénéficié, par rapport à Covid. Voilà, ce sont des acteurs très importants. Ils étaient obligés de voilà, déjà, si je veux éducation, ma fundi pareil, les secteurs sociaux, arungwa secteurs sociaux, harma discours. Qu'est-ce qu'il a aidé concrètement dans les secteurs sociaux? Donc, wajeni walio Faransa, wa Komoro walio Faransa, parce que azali wa reconnaissent wa Komoro walio Faransa, wa Komoro d'ailleurs, akairongo harma discours amba, wale hadisi Macron arrenge hum, wasi wa Komoro walio Faransa hum, na renden sijo hatu, wale hadisi, wasi effectivement nazma za huji protéger, sabu se wale hadisi, bedi wao walio aswa sondami dieza haki zao
na wasi kombe yani wasu saidia quand même économie anti jour asijaja a profiter vavo afanya vachale wale hadisi parce que wale hadisi des stumba sao sababu c'est hadisi donc wami ntukuse kila mtu atashuke na shuke na mna tu conseil watu washuke massivement wanda wafanye harusi wale hadisi des serikali ringazo vya manazaho maana on est plus de 80 millions de personnes wale hadisi na c'est un chiffre serikali ringava manazaho samahani mwanama Nail karna johamba wa Komori na shuke wengine ndera fanya ze mashughuli wakati kaonga joka ya serikali kwa na gazeta mana justement ku watu wanapokuwa na gazeta mana ndio bado runa inquiétude abongo besho mndu kufanya mashughuli ngebdo ye mndu wa ya gazeta mana parce que kwa serikali kwa na gazeta mana naam marhaba ji mwanama Nail maana kwa kasikida zrenga wasitu zrenga wabo na shuke serikali Restari joka katuzirenga kana uzirenga wasi tushuka razrenge na wakomoro walio exactement izo ni wakomoro wali ndao abongwe ngarishuka ni wananyasi kao mwende na udunga mpango hatu numka wenji kabisa na nyi mwende haswa tani na hutangaza abongwe lionesa ukaya mahadisi hatu ya leo ya washiha kirasmi harima makalima ikao azali hayatoa leo ya uone saukaya nguvunguzo ze mezuri au nguleve ze mezuri za wakomori wakawachiniwa ya ukaya akozi ya COVID-19 hunu si siri jabanu damine mwana ma Said Mohamed Sidi Atman ikao hahisa haro harima mpango ima tibakisha damine mwana ma na ilo hunu ngarione saukaya harima idiskuru yinu rionokaya azali hakauhadaya wakomori azali hakaza janza macho hakaza janza macho juu ili yahilibishe mkomori ya unesokaya gamne rumbinanyi gani mwelewani mtsuru fanyima mashuhuni ukaya gazimtabishaoni hunu azali kada kufanya zenu ngozinu hairumbi haukaya kabati hindu shazidia unono enge azali ngusaidia wakomori harima unono hajozonesa marazinji ze mezuri ya renga hajoziste hindaine serikali hae do ze mezuri ya renga hajoka toa mezuri za usaidia wakomori watu ushinda wajihafadhi hizo pia azalika jazonesa mashughuli yanu leo kaya ngabuli wao dukaya serikali ya Komori ngona besoin ya kutia mapesa harima daula ya Komori wajoke kawa bule mashughuli yanu ngafanyishi hao wandu wenji ngwajohenda Komori wandu wenji ngwajohagiza wandu wenji ngwajo ekonomi ngejo tia faida zema harima zema shughuli zinu surtout na mwede maone ze taxi mbili au ze lamanda mbili zijotilo handani na mwede maone haina mjoka fanya shughuli msimu wa hembeli wa joliva ngojoka ziwa ti hale yao njoka za fanya mashughuli wangavingi wajoanza wafanya mashughuli wajoliva kamdu harenge ngulivo ngujosinye ze mezuri ibido ya zi respecte harime mashughuli kagita sta ze mezuri hizo ngujore malamanda ya raliga ya fonction ya huwa ndo jojo mjini hiyo na wangalia watu jojo mjini hiyo kaga umbia tukaza mask ya polisi ya municipali waja mjini hiyo wangu wangu jore malamanda au jore malamanda ni mru na monekaya hunu msa zinu ndrabo hunu ti hafadhi wa Komori hunu taha ya tiema pesa harima daula abongwe wa Komori hunu mgala wasi wajula na wamba kosi hino ubongwe nyinde mjowona kanga mdungao zema shughuli zinu mzifanye mjemde mazela mandailo au mzifanye malheureusement owade unu unje wenjeze malheureusement c'est dommage parce que mashughuli yoti kairi rahanunono wa Komori wa imma azali hatungo kairi ya hunderiali injie harimaze kesi za hedaula rahana uhafadhi wa Komori engerifanya mahamili au miraru au mine lijo hufabalu kwa tufanya mashughuli izo azalika jaziona izo yaona dukaya yazie wandu imma izo kweli handani kwa jodoenda weswali anu kwa jodoenda weswali izo zakabidika onoka jwa weso langu hali haukaya borono harima wandu mengo mitano watanganya hanu bazima watoshida wa respecte yedini yambao distance sociale ande 1 mètre de distance education ndokaya wandu wadali kwa mjini wali harima mashughuli kwa wajohenda na ustahi ukaya ntikenti mina woi ntinikawe yo mhono ntimfanyie no izo ngajwa ukaya uo uhadazi wa Komori abongwe hunu ngajohenda na ukazakifu mpango wa hatu badala mabia nukaya rikafikiri katofanya surprise range numero telefoni shari hunu ka techniquement ka karna ujua leo ngamjohenda na utaha mwana ma Nail rende na ujemlisa mahadisi ikao mirongozi ikao azali hafanyile wa Komori nenaswa hakunikao wa Komori yani ekaga na marongo wanzo witimizi harima mpango unu wirekebeshe harima mpango unu kabla ya ujenda na ulaha uangalizi wa tukufu ikao ni makatianu wadungao wakati da unu mwanama na ili kwezi naam yani wami
pour faire un petit synthèse au conclure mahadisi yetu yani doro ngomba leo Azali asija ari hada ari joué amba Azali il est là jusqu'en mai 2026 manda yahe comme en mai 2026 événement ya leo aifanya événement du boavu wale hadisi asira ma gouverneur ya ire tiji jau sababu sio hadisi sauf que lazimani ajue amba wakati ukurbia wakomori lazimani likihashiri maana nako ira wakomori walio Faransa hunomba washuke wenda harmaz mashhuri yani washuke wenda harmaz mashhuri beswa memba shuke nsiju hatu maana effectivement na ikari sa changement lazimani lishuke nsiju hatu ndio rafanye changement hiyo bikarto jouara ka à distance ndio rasaidana ya tufanye changement parce que il est tout de ça nirongo mais par rapport à ces mesures za Azali azrongoa msorongoa tout simplement bayani ka voici mesures de restriction za toba mais au contraire zin mesures zingine les a mettre en place na brigade za hujore prime wantu zirenge wantu pesa on dit si vous êtes avertis wa komori vous êtes avertis quand de mjuo itongo mso ifanywa ça c'est loi donc voilà ceci dit je pense on a presque fait le tour harma discussion il y a Azali le hadisi nekaka wasi ma question bien sûr le hadisi be yani nisona encore une fois amba yani maraia wasidhulmiha le hadisi nazitungo kazazia na stambu kazazia le hadisi mia Mungu kamemu peut-être wale yangu si jomal zaituni encore une fois sensibiliser les watu kwamba yani wasidhulmi leo harma dawla ya Azali parce que yani leo risidali amba wa watu watukufu notamment un élu kwamba yani un ancien gouverneur élu afungwa sans raison valable le hadisi bena aussi un ancien président qui est séquestré aussi par nos conditions et comme yani déplorable na wae sijue état de santé yae halwelio vavo de uhira ya maraia wa Komoro zifami na uwanzani na parti notamment parti joua na wantu wote pia comme yani ils sont épris de justice mwambia mba risliches mtunguzini za hitsengelea parce que ntiini tia Azali na ikla yae lazimani à un certain moment ronti pia renge zido manazo wale hadisi risketi rahi angaliana leo intia tu vanilio lazimani hime renge mesures za lazimani notamment wantu komba yani ma militaire aussi lazimani mrenge zido manazanyu watu wa siasa ronti pia wa Komoro wale hadisi hime to intia tu harma stamp et surtout to edon komba yani wa harma ziva injustement notamment candidat président Sambi on a dit parce que lazimani au moins un soigné on a dit c'est du jamais vu qui comme yani askoza wala takasilisha enda jiswanye yo hadisi comme yani vraiment c'est un humain on a dit si Azali kesa lazimani wanzuani rakubali achetsa no mundu wa henzwani par exemple lazimani wangazija leo manotable comme yani leo waswa respecté msimbe nafasi Azali kesi lazimani wale hadisi wantu kila mtu kwamba yani asomo dini kila mtu kwamba yani wewe jonamba ana ustaarabu asomo kesi lazimani namba Azali nafasi parce que asidhulumu binadamu asidhulumu dola ya Komoro asidhulumu isheo sha Komoro parce que bukamba yani tamtu ya lazima nenda jiswanyi kasi joenda jiswanyi yo hatari na kuprofite ndongo zitundozo parce que lazimani ra sensibiliser effectivement kila repara ndongo don hadini le hadis même si le haut est des sujets principal d'être toujours ya kamba yani tisi évoqué parce que c'est un sujet qui est quand même très quand même dur le hadis na nchi ya voilà et puis Mungu
nchi yetu ivuke insha Allah. Marhaba menji mwanama Anaïl kujeda au sujet wo waileha yesuala ya hema prisonniers politiques notamment ou bien plus particulièrement ancien président Sambi na Dr Salami. Oui, justement, on a communiqué à tout, on a soutenu, on a défendu et cause ya hema prisonnier haswatan et prisonnier Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, waitoa, watsahao, wandu wambedua, watsahao, wandu waji regroupe autour ya haina idadi wandu wajukaya, wandu wambedua, Mwenyezi Mungu ya mbeshkali, Mwenyezi Mungu ya mhafadhi, nane komori nane warika wo wajunda wo, harma zetabu za udulumlo, harma ezi ya peuna bogwe, rasule ukaya, kujanda au sujet ukaya harima itimu hatu ukaya hunu pia no hafadhi ya mkomori haina mkomori udhulumishiho lazima mdaili haina vahanu ikao ngasi na haina wakati kao ye occasion ijipresente haba nu wangalizi watukufu ikao nganywenji kabisa maridunga arangu ilera shakamili na dakika 21 ilera inuyo ngarelo na usabiki ze shukra za hatu na sinanyi ngashukuria nyondo ikao haina wakati majuo kangasina mipango inu gamjovanu mwidungu hawenji mwikomante mwieme mwi partage ili wandu wajue kaya ngarifanyao ili aruonde waishie zenongo orambao ngarindona kaza mpango wa hatunukifu rika harima emada ya hema kalima ikao azali hayarongoza wa komori leo ikao izo sisi rastafili harima kalima yao rijokaya azali kajaka utoa ze mesure ya zehansi wa cause ya COVID-19 ili ya proteger mkomori wa ima hakauzitoa ili atie mapesa harima wa komori yone mane ikao isa igla igyo officially haina mtu kufanya mashughuli komori lazima hu ngujopeye yabo serikali ndo waganyeo ngujopeye nge autorizwa yafanye ngujore sinye ze mesure jobida sitenziani mesure kaongi zobano harama diskuru hahe kabati mtu kafanya mashughuli komori ujoshinda yaziste yabo mrugono kaya uwo mgala wakakazizwa wa komori ha bismillah nyinde mjo uona kanga msiao harama mgala uwo ekanga mfanyo ze mashughuli homsajaja uwo ekanga mfanyo ze mashughuli mlibeze la mandailo mlibeze autorisation hizo cha mwanadamu handani ngebdo ya jihafadhi ngani ndemru ya jihafadhi joka ya azali ana hafadhi wa komor azali nguhubio ya remplisse ze makesi za he serikali abongwe ngarendo na ushukuria wandikao encore une fois mridungu wanangurje wa Sulivanu mwana manai ekanga na kalma zima wanzo ulenjeze kabastabu gonjo ulenjeza kabla ya bakrasmi mpango kwezi naam yani mtu ingeza tuva ulagwa texte ya velo nos réseaux sociaux mwangu afanye dua wamngeleshe president Sambi watu wengi warongo vavamba islazima ni watu watu mpesa wendo warangi ma mercenaire wajua wa muyaza yana kusana ndongo itomba yani ifamia Sambi wote ma mercenaire wale hadisi yani wao wasimamini mzungu demana ikomba yani effectivement wasivinza wasamini uungu effectivement azali wae kasi harma india hiyo wae harma parce que wae c'est mercenaire adzia huwa adzia otoro wasif muamini mzungu donc yani insani ambie wanadamu amba zdua zini armu jao lo hadisi watu wasidarau na risfanye de wakomor na jao ne wana jao yao bunduki yani wakati tu kwamba yani decide mbartsadi mto ya zali tushinda limto na hiyo de intumbi ya lazimani hiyo de etape ya baki ndio hadisi lazimani hime renge destin tu amen wavo lisha haya marunguzi yangu wavo hauvoshili marhaba watukufika mbayani warvulishwa gasabani na watu vulishwa meso hautoli ya dunia insi yatu mezunga jandie aive kibala inshallah aito harma mihono ya dwali mudini kwamba yandi azali ndio asumani na wanzuani nimwambie namba mrengezi domana zanyu msishe mtu don hadini ajaja triatashi harmai soshanzuani na wangazija na mwali parei mrengezi domana zanyu assalamu alaykum marhaba mji wa alaykum assalam marhaba mji mwananyasi na ile habanu ngarakaza kifu kirasma mpango hatu ngarimshikoni na ngaromba Mwenyezi Mungu ribite masi mema assalamu alaykum usiku asantena insha Allah asantum marhaba